Oy, Sera, oy, soy, halika na, bukas na aircon. Bukas na guys yung aircon. Aga alas 5 kasi ng hapon kami nag-aircon eh. Halika na. Shh, bukas na. Ito. Ah, cheese, mama. Kahit saan cheese. Kasay, cheese. Alam, may gana si Soy Soy. May gana si Soy Soy, narinig na yun. Ito. Halika na sa kwarto kayo kumain. Guys, oh, humiga na sa kama. Alam niya, bukas na aircon eh. Eh, mga baby. Mga baby. Bigatin cheese, guys. Aagatin natin. Oh, kagat lang. Kagat na si Tisera, laki ikaw. Kagat lang, ha? Kagat, kagat. Hindi kasi makakagat to eh. Matanda na to. Yun. Ah, ikaw. Ah, tama na. Diyos ko. So, yung mo ilapag dyan. Kakainin ni Tisera yan. Bilisan mo. Nakaubos na to. Yan o. Yan na. Hinahanap ka na, Soy. Ah, tulog na ha. Naka-aircon na. Tulog na kami, guys. Na oras na. 3:25 a.m. Night.